নমস্কার, আমি দিবাকর। আপনারা দেখছেন সুরিয়া ক্লিক। আজ মাঘ মাসের পঞ্চমী তিথি। আজ বিদ্যার দেবী শ্রী সরস্বতী মায়ের পুজো। আমি এখন এসেছি আমার মা বাড়িতে সরস্বতী পুজোতে। চারিদিক কুয়াশায় ভরে গেছে। আমার বোনেরা পুজোর ফুল এবং মালা গাঁথছে। আমার মামি এবং আমার ভাই পুজোর ভোগ রান্না করছে। ओम नमो भगवते स्वाहा महाभवदुर्षि विष्णु देवता शांति सर्वकर्मणं करष्टाग्रे तो बिल्लपत्रो नमो नमो भगवते स्वाहा ओम हेलो सरस्वती माँ की सरस्वती माँ की पिता दानी की पिता दानी की हंस वाहिनी की हंस वाहिनी की सरस्वती हरिध्वनि बोलो। देवी चरो चरो स्वरे उचुजुग संगीत मुक्ताहारे बिना पुस्तक रंचित हस्ते भगवते भारती देवी नमोस्तुते।